Shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai pertanyaan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marete mahita sian buku deta nomor 22 ayat 1 tambah 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpin kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada pertanyaan hari ini didasarkan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan ke negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari demahita sian buku deta nomor 710 ayat sada. Shalom, oras madihita pangisini bagason, anita saluhutna ruas ni akabipi jam bisada nama dohoti pertanyaan di Borneo. Adorak serta tangihon hatan itu hatta martangi yang mahita. De bata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian hasangapon sebahon kami Tuhan upamu di luas ho kami. Margugo marhaki pason tinuturan itu tim mengadopi COVID-10 siaon songoni mengalui dalam minggu siganupari mangulun hanya satu tim marsao ditongoni bagas naibe tumangi kon hatam marhite pertanyaan non pakibulu ma rohanami tumangi kon hatam makuling mahole Tuhan mananginangi rohani marhiti anak Yesus Kristus Tuhan nami secara amin. Amu amang dohot hamunang dongan nakinok kop ni Tuhata Yesus Kristus barita nauli di kita di pertanyaan di Bornginon ima surat ni Apostel Paulus bidu 15 ayat pitu rodi 10 ujahama di tonga-tongata songonoma didok. Di bahini masih jakona mahamu songo pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ay oddo kudok naung gabi pangului dia kana tersurat do Kristus ala ni hasitongan ni debata laho pahoton baga-baga natwaka opuna chulu. Alai dipasangap akasi pele bigwi do debata ala ni asimirokana songon naftar surat alani ido pujiokku ho di tonga-tonga ni akka si pilebegu jala eddehenokku ma gowarni jala didok dina asing muse marolopolo mahamu akka si pilebegu rap dohot bangsona jala dina asing muse puji hamu matuhani sude hamu akka si pilebegu jala pujian ni saluhut akabang soma ibana jala didok si Jesaya do Muse adong masogot urak ni si Isai jala hehe ma namang gonggomi akka perbegu tu ibana memakirim akka bangso
Alai gokma di basa-basa hod debata napuna pakrimoni tu kamu ragam ni halalas miroha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakrimon hinar guguan ni tot di parbadia ima sahatna hamu amang dohot hamu nang dongan nahinokko ni tuhatta Yesus Kristus. Adong do di buku deni huria HKBP na mangodolhon di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Di luas debata marhamenakon marhadameon asabui mabuan hademakon dohot ha dameon tunahumalia. Songonima di parsita di ngulu ni hita a Kristino di padame debata hita tu dirina tu debata asabui hita mardame tu nakumaliang hita di bagasan namar pangudoyo tu Tuhan Yesus Kristus sokola madebu hita tu bagasan dosa. Dumutusima natapayutihu di tema ni janita di pertanyanan di pasu-pasu asa gabi pasu-pasu. Hamu amang dohot haminang dongan nahinokok ni Tuhatta Yesus Kristus. Toktong mata puji amata Tuhan dewata para sirohana sumurungi ala dengan nibasana mangalwas kita mengun kipas nuai ibana do marguluhon kita mengadopi COVID-19 kurang lebih main nuai madalani 4 bulan. Nah saya toktong dope mabahen sakit dohot hamatean tuakka na kumaliang kita. Ganun ko kita boy paihut barita informasi na taringot tu COVID-19 adong do naung zona merah diakka luak nasing adong zona hijau adong zona kuning. Sudah naik patudukon sudah do kumaliang kita diancam COVID-19 alani ikut saya toktong dope kita mengaramoton dirita markaki pason asa markite nataramoton dirita markite namangulakon petunjuk praktis sian gugus tugas COVID-19 secara nasional dohot petunjuk paramedis boy kita mangaramoton hakipason di pamatakta jala marhite nataramoton hakipason di pamatakta gabe pasu-pasu kita lapatan nak dang maboan sakit kita tu na kumaliang kita jala molo lebah kita mangaramoton SOP ni petunjuk kesehatan ni di new normalon muramaro bibi ni sahiki tu kita jala kona sahit kita jala panotak ngadak kolak kita namangai doho doaka keluargata nang humaliang kita jala pakorhona lam rarat ma tanpa batas alani amang dohot hamunang dongan nahinokko ni Tuhatta Yesus Kristus alai molo tajamut do hakipasota jala kipas kita marguna situtuma kita tuna kumaliang kita jala boy mabain hakipasun tuna kumaliang kita molo akka adong dongata dope na leba situtu mangulahon petunjuk praktis ni gugus tugas dohot pemerintah dohot para medis domutu hakipason menanggulangi sakit COVID-19 molo lebah kita ramrarat ma alai molo sian nasa gugutta mangaramoton hakipasoni jala di bagasan gugo dohot habisuhon nasiap debata kita laho mengadupi rajin cuci tangan pakai air sabun pakai masker molo keluar siajabu kita lumo bima molo dung
adong dongat tamar saur makatai dohot kumaliang kita. Tak jaga macarak minimal 1 meter manang 2 meter. Asa dohot kita manggota virus COVID-19 siai jala molo dohot kita manggota pi dohot makita pamatehon sorok misakiti mate sadiri manang sakiti dan rarat be. Alani sailam di perpisu debata makita mengadopi dohot palahokon pirusi sian ngulutan ai marpanupak do manabai kaki pasun tu ngulutta molo tok kita marsiadu mangaramoton mangulahon petunjuk praktis ni haki pasoni sai songonima na pinarsita ni terpuk sadarion di pertanyaan tu kita asa tajalo pasu-pasu siat debata tajalo bisuk nasiat debata asa marbisuk kita lako mangaramoton akka na kumaliang kita. So nganido nang tiruat di kita ima Tuhan Yesus Kristus nang ro ibana tu portidion manguloi debata rade ibana mate tersilang kumokop kita asa gabe mardenggan kita tu debata jala boy kita sibuan hadameon tuna kumaliang mardenggan kita dohot alam alani amang dohot hamunan adong matun boy nanang idaota siam hantani debata di pertanyanan percul Kristus nunga jumolo magbahen tiruan nadenggan di kita diaka naporsea imata ida biaya pitu rodi balu hobar isi dohong konteks nitu bukon amang dohot hamunang halak Kristen na marharorowan sian hajakudion di hati hai dohot halak Kristen na marharorowan sian hasipele biguon sai masih suala do di ngolunasida halak Kristen na marharorowan sian hajakudion ngaleleng jumolo nasida mangulahon parsunatoni songon napinatu paniupu nasida ima si Abraham tada uduk miroha nasida maradupon debata jala mardung na tarsunati nasida ditada nasida mamuse Yesus Kristus nang rotu portidion sibuan haluau alani halak Kristen Yahudi sama ngodolkon hobar tu pengalaman nasida madok ikut jolo tarsuna do sada bangso manang sada halak asa boe gabe porsea tu debata asa taruli asini roka jala partohap di hanguluan nasang dilingna alani halak Kristen Junani na marharoroan sian habisuhon naung sumolo madboto filsafat dohot ilmu pasti ragam ni ilmu pengetahuan mengklaim bangsa Yahudi ido nasida ia bangsa Yahudi dan adong nabi notoni na hurak pistar nasida nasaluku na alani dan adok situruo sian nasida tabayak koma amang dohot hamunang dua hagogo oni sai maralo-alo alak Yahudi na parjolo tarsuna mado ikut jolo tarsuna do asabui porsea tu Tuhan Yesus Kristus halak Junani mado ikut napis terro asabui manada hatani debata maka nguluhon hatani Kristus molo saya terus marsual na dua sikap kiadani amang dohot hamunang bohama pangetak ngapak korhon na ditongani huria alani ima apostel Paulus apalatu takas madokon di jolo ni tulpuk tadi jami tahun asa masih jakonan nasida asa masih ajaran nasida di baheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus di bagasan kita bahen hasangapon ni debata nanang dohonon na molodong taha porsiai Yesus Kristus silekon kasisan ni dosa tu kita iko mampu do kita menerima perbedaan ni
jakkonot tama akadongat na hurak pistar na hurang malo alai hita na perjolo madai barita nauli jalalas porsea tu Tuhan Yesus Kristus iko boy do hita majakkon akan pu di rotu hakristin ini madok nabura masuk penasida alani lo ma dihuton nasida akka ulaun ruhut pati di tonga-tonga ni hakristinon iko boy doi dohonon ni ala kristen narosian hajakudion alani nang ala kristen nasian hajakudio pe iko boy do mengajari ala kristen nasian hajakudio ni madok nahurak pistari ikon ajaranna asa gabi pistar asa akan napistari gabi pasu-pasu tu na humaliang iba nanaing nyodol kon ni Apostel Paulus ditongani perseoran di hakristenon ay mololam ringgas na pistari mengajari na hurak pistar pasu-pasu maibana tu na hurak pistari jalatung nasu jadi moru nang pargino tuanna alai bakal lamardaba-dabado nang hapistaranna napadua ko namang dohot hamuinan di patuduhon Apostel Paulus do songop panidangion ni si Yesaya bahwa debata Jehovah parholong roha si dulu sudah dua kabangso dihaholongi sudah do bangsa Israel do bangsa Yahudi nang narosian hasi pilih pe partohap di hamuluan nasaleleng dilelengna imana taida di ayat siaro di 10 sada amang dot hamunang bahwa di perbagasi Yesaya do nang debatape toktong do merasi roha tuak kasih bilebegu tu saluhut nati nompana dan dibatasi suku asini rokan debata dan dibatasi daerah hagugoon di debata alai otoritas di debata do maka holongi sude nasa nati nompana alanido nang uju dihabuangan panurirang Yesaya dia behoni bada do puji-pujian tongon di huta Babel asa dohot akasi pilebegu akka bangsa naliban mamuji Tuhan debata nungata kasbe amang dohot hamunang di dasimalolokta proses perdalan ni barita nauli tagat soro barita nauli tu bangsa Batak di bagasan hakulo modo akau puntana parjun jala tongon ro parbarita nauli tu tanau Batak torop do akka parbarita nauli narosian Eropa agoan kosa honabunu do asimun sodo leman ala dang dia tusi puntana parjulo haroro ni akasibuan barita nauli ala asing di parmidaan nasida alai toktong do mangula debata takas mata ida duro apostel nomen sentu tano Batak martangia ngibana di dolok salib kasih narita rutu jala takas di pedumana di doloki di tangyang ale Tuhan saya longo maroham loas ma'au rabdohot bangsomon mangulu dohot mate marparbudu tangiang ni apostel nomen sentu tano Batak tahilalado pakorhonan waing sude bangso Batak macalo barita nauli idakolan nasiat tapanuli utara dohot do nang di daerah Nias dohot do nang di daerah Simalungun Karope dohot na humaliangna tidak mapangotakna nang satu saunari nung maro di luar negeri adong HKBP jongjong tentu marsi juluan do halak Batak na parjolo madai barita nauli alani manang nasiap popara minang leleng kita majalo barita nauli manang mana baru bertobat pe akan atorasta sude mahidan waing tarju asaboy masih jakonan marhato poton dia si debatado seluruh bangso di sadok portilion debatasi tolu sadai
mangula do nang rodin wain manugu-nugu hita tu perseoran nabadia di tengah-tengah ni huria atik be menghadapi COVID-19 kita songoni wain di kondisi new normal kita di partikianon lam di perbisu debatama kita mangaramoton kaki pasota manggota virus COVID-19 yai margogo kita makapadopton akka ulauta siganupari asaboy kita gabe pasu-pasu tuwaka nakumaliang kita alani amang dot haminang napatulukon digil debatado bahwa debatasi tulusadai namang luhon namanugu-nugu bangso Jakudi bangso Junani dohot sude bangso di Portibion nunga di babakti debata tunas nisi jesayai nagabe sibuan haluaon tu Portibion ima tu hatta Yesus Kristus nang ro tu Portibion alani ia mang dohot hamunang takas manang penidanyota tu debatasi tu sadai asa seta hatidak koni dingoluta siganupari masai gomos do dibangido apostol Paulus ditangyang na ima asai sai guk las niro kana siat debata kita sai guk las niro do pakrimon kita di pergogoi tot di perbediai mar pakrimon kita mar mangasaho padonganion ni debata tusimah hitan wain itu amang dot aminang alani atong masay takas ma di rohata jala tapabusor-busor di bagasan rohata na perculo molo di luas debata kita madai nasaragam ni pasu-pasu ni debata ni lehon na tungulu taon tung masay jodoh kita gabi margejang ni roka ala sumurung kita siya nakadongan na kumaliang kita HP da tergurak rohata mengurupi akan marhagaleo jujut kita tertutup mengurupi akan marhagaleo alam maroka diri kita egoisme kita jala jujut kita dang radi mengacari akan nahurak pistar dina humaliang kita da gabi makorkon hasise gadui bingolutan saya tak perhatopo ma di pasu-pasu debatado kita asa gabi pasu-pasu tu nakumaliang kita molo nunga takas magodang hapor syauta matoras hapor syauta di bagasan Yesus Kristus gudang akaragam di lasiro kadilekon debatado kita saya tak perhatopo ma dan nanang holan narikot diri tasadiri di lehon debata alai asa dohot do akka dongatta nakumaliang kita marsaulihon pasu-pasu nai jala di kesempatan nasing koni daot tado marhasurungan donang dongatai sian kita da disagihot do tu hita pasu-pasu nai di ngolutai asam senima amang dohot tamunang uju di luas debata hita macalo pangulupion sianakka dongatta na kumaliang kita manupagi kita nasui pola jadi met rohata alai debata si sobau nido naikon ujiota atong asa ahamasido honotta saya tapuji madebata pargolong rohan nasuhan kudusani ai rakam car lebata menarikon narikoti di nguluta jalatakas depe amang natabigi wartana diari mingwi di sosoi do kita dinasai tergurak rohatta nasalilingon peduli kemanusiaan marhite menumbang huriai manarihon akadongata na hona pangotak ni COVID-19 na agoan karejo do lan nasing nuaing na new normal kondisi ta digogobema mangulau-ulau nasiganupari jala damadai pasu-pasu debata adong kepenai kosisari honot tadi huriai bohama asabu lambinggan akarekaman pelayanan ditongani huria diakkan asubudu petar dung-dung kita ima pelayanan ido hosikop
boy manyan rekamani idaot tatujulan nerion secara langsung boy sia jam pitu di tayakton acara kebaktiani boy hita madohoti kebaktiani nang ditongani bagas tabi alai mauliate madide bata lam nal mapasu-pasu na dihuriai tung di rekama jam pitu pei marhite bahasa Indonesia di jam 10 sada boy idau tai marsanga madebata di pasu-pasu debata kita dada holan nanang nariko dihitai alayasa boy do hita pasu-pasu natu umaliang kita di loas debata kita margugu gugu tai dang nanang holan dihitai alayasa boy do mangurupiak kanagali di loas debata kita marhapis taron markabisukon asa perguna honot tadui mengajari akan nahurak pistar lam ringgas kita mengajari ikut dalam tabba pistar amin martangiang kita debata manami markuti ite Yesus Kristus Tuhan pujion nami maho di bagasan borminon di pertanyaan nami pinatu panami di tongani huriam di bagas nami di paimotoro kami Tuhan ragam pasu-pasum di lehon otungul nami dada kalau nanang nariko dingul nami ini di rumah tangga nami alai perguna hono nami metuak kana kumaliang nami asalam marsanga podingul nami nang diak kana kumaliang nami atau tuha pos donang roka nami dia karuas ni huriam nama dai pasu-pasum lat miroka ditubuni anak nang boru danak seorang loa sumana torasna margogo marhabisuhon paturetureponi di botohodo Tuhan nang program perekrutan ni song leader dot organis di tonga-tonga ni huriam sailam tabayak karuas ni huria keluar kaparton di huria naolo manumpasi ulaon perekrutan ima organis dohot song leaderi saya patongonomu metukan ay kodo napuna huriam akan mengalului akka pandaraman natama karuas ni huriam saya ho manama perbisuhi nama masu-masu nasida torop sopi garuas ni huriam nahona ruhut permahanio pamisangon si paingo dea le Tuhan tunah maliang ami asa ganup kami dopena tinggal di tongan ni huriam mangaramoton habadiaun ya karumatan kanan be lau sawani male Tuhan ruas ni huriam nataba gabe pertod di huriam manasida di tonga-tonga ni huriam lau sawani ma Tuhan aka amanami tim gugus tugas COVID-19 huriam HKBP jam disana saya perbisuhi perguguamu laho mengurupi sude pakubasion nami di permingguan nami di new normal nang bupatu kami marhiti wik na margilit marsanga maho ali Tuhan latabamu ka generasi muda relawan naradima meleko diri na gogona laho mendukung ulau pakubasioni asalam marsanga ponang di tonga-tonga di uriam alelan tabay pasu-pasum di nasida dinamanya hipar bintuan dia ke persejaran di persikolan nabi napay may mahon jodoh dia kana pardongas sari pion nasida sai patongan Tuhan nagebe si rokka ni daging nasida dongan nasida marhasokotan narap marhabadiaw marpamuluyo Tuhan marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami saya calo mahan amin. Marete mahita sian buku edeta nomor 820 sia ayat sada. Baru
Martang yang mahita ali Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung sitopa nasa parluhutan mulai ate puji-puji amma di pasar ranami tua dopa mulai Tuhan di sudina asi do tolong na mangiring-iring ngulu nami sahatu tikyon ali Tuhan di pertengahan nami di Bornginon mengataruli hamali Tuhan marhiti hatam na pinasaha ni amanami na posom di pasunggul hokodo tuhami ali Tuhan asa gabi pasu-pasu hami di ngulu nami pasu-pasu hami nang dinahumaliak kami o mali Tuhan na mangalopok ko ni asa gabi marurat marparbuay di ngulu nami nang songonima ama nami na poso malituan na pasahaton hatam tabay hay hepaso na di Tuhan tabayom mo gugu tabayom mo lasniroha inasida ali Tuhan buwan hama di tangyang ngami sudir ruas ni huriam na adong di hagawipi jambisana jambion asa humali Tuhan na mamasumasu na sida sa luhut diat ka na marsahi tali Tuhan homa ali Tuhan na pamalupon parsahiton siyan na sida diat ka na marsa kali Tuhan homa na mangalehon apulapun na siyan asanggi tali Tuhan tujuran nung martaba-taba lasniroha dihami sa luhut nang songoni mahami ali Tuhan sudi parhaladum sudi parhubas di huriamon o matotong na mamasumasухam di honom mugugu di honom mudus niroha talungu maholong na masiholong kami Tuhan nang song ni mayanak kon nami sa luna li Tuhan yak kana met satu na magurang kupasat tayo matuho asa homa na mamasumasu na sida sa luna secara khusus sa Tuhan yana komu parhubas ni huriamon ima di Simmanuel na berencana di Tuhan ibana nang berangkat ke Tangerang madapoton karejuna pasatama padalanya anak komia di Tuhan iring-iring pasu-pasu pada umu parmarang sa dimana tabayomu lasniroha nang songonima tempat parkarejuan na Tuhan totong homa na mamasu-masu ibana ali Tuhan di tohodo na masa di luar namion di negara namion kami mabiar bobonosan ali Tuhan dang tuk pikiran nami dang tuk gogo nami ina masa kopi sapulsiaw na ali Tuhan tuhoma pasatami ali Tuhan nasa mulo nami asa homa na mabolokon silwa namion siyan negara namion asal martaba-taba lasniroha nami tujuan langsung lima pamarintah nami ali Tuhan mulai sa tingkat daerah satu tingkat pusat homa Tuhan na mamasu-masu tabay bisuk nasir atau kupasatami mana sa mulo nami to dupa ali Tuhan homa nasa totong mamasu-masuhan para topot tami do ali Tuhan dosa duhami ng nami on jumulo sesa dosa pangalusan nami asa tamahami anak kahulungan ni Ruham jala taluk mahami majalo akapas-pasumu ima tangiang elelek ngami di bagasan kuan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete mahita sian buku deta nomor 403 ayat sada sahak rodi 2 sambil kita mengumpulkan persembahan.
Ibu, kita tutup acara pertanyaan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dengan doa bersama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Shalom, selamat malam buat kita semua.